cover will be according to your choice. Hi guys, and welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing good. And केशें कितकोतून आज मातशें ओके दिसता म्हाका. सो या मागीर बरें दिसता जाल्यार रोप दितलें ना जाल्यार बारीक लायक सान्नी मारपाचें कितें तरी करतलें. Basically नेका लागून खूब स्टीफ जाल मुगे नेक. I been applying everything, okay? It's not like I'm not applying. So नेक करता maybe I needed rest for my neck. कित्याक चड एशें कोण जायत मोमेंट जात न्हू. Maybe wrong side in येदलोलें बीन बट पयलें सा नेका आहा. So I don't know what has happened, but muscles are stiff as per my okay. And तुम कित कोताय केशाय आनी how's life, how's work, how's health, all good no? And new mobile जायचं सगळें like transfer करपा मागीर मातशें like from using an iPhone to an sudden Androidaची edit करपा मातशें वयर सकयल जाता म्हाका. ओके ते आयफोनाची एडिट करता न्हू सो जाता म्हाका ओके. आनी मुगे हांव प्लांट्सा अपडेट बी दिवपाक कितले टायमूय जालो दिवं ना न्हू. एंड सो या सी यू गायज इन अ बिट. सान जाय म्हाका बरी प्लेस मेळना सी बिकॉज ऑफ सान. वॉट हॅज हॅपन टू देम सी. ओके वेट पासून से कितें तो आय थिंक इट नीड्स हें आतां एक जोमणी रोवपा आतां भायर गार्डना. इवन सी दी चिलीज बरी जाले. दिस इज टोमेटोज बिकॉज ऑफ सनलायट. सी हाव दे हॅव गॉन. आय थिंक सो बल्ब बी घालून कितें करपा पडटा म्हाका. सी दिस इज सो नायस. हो पासून बरो येता सी. ओके सो इवन दीस वन आनी हो वॉटरमेलन तेचे वाज चेंज कोता आतां तें केद दोड जाता चोय. सो हांग सनलायट से कळटा एक दांड. आय हॅव टू चेंज द पॉट्स ऑल्सो. एक मेलें ओद. सो एंड दीस वन नीड्स ए स्टँड. सो मामा येयले मुटरी कोता बिकॉज शी वील नो हूंय मात सारकें आहा ती एन ऑल. मामा ना भावो कामा गेल्या हांवें. भावो कामा गेला सो होम अलोन आहा हांव. एंड ते झाडां मामा येयले मुटरी ते विचारता वॉट टू डू ऑफ दॅट लायक कित्या पॉट चेंज करपा पडटलो आमकां सगळें मोस्ट तरी ते बारीक तरी सोड ते टर्मरिकाचें. आनी ते सायडीन भायलें बारीक हें केलें. सो थिंग हें आहा कितें म्हणटा तें स्वीट पटेटो आहा. पूण स्वीट पटेटो कितें जालें थिंग ती नेबरागे माजर येताय थिंग मुत्ताय आनी आगदाय आनी ऑल दॅट अळशी करून वयताय. सो ते बंद आनी ते आन्सर म्हाका अकार येतले. सो तेका लागून लायक एक पाट इटेन अकार येयत रावली थंडी जोर बी येवपा इटेन जाता न्हू तें. सो लायक आसो आल वेट. सो लेट मामा कम एंड इफ लायक आय एम फिलींग बेटर टुमॉरो तें क्लीन कोतो हांव कोतलें. बट हे प्लांट म्हाका मोरो नाका हे दीस वेजिटेबल्स आनी हें रोयल ते हांवें. आनी मुगे हांवें आजून कितें रोवपा वोल तें आजून रोयल ना दीस म्हाका. हांवें कॅरट्स ते हांव कोन्ना रिमेंबर. सो आय गेट बॅक टू दॅट. ते आय हॅड कंप्लिटली लॉस्ट ट्रॅक ऑफ दॅट. सो मामा येन दी आय मोस्टली म्हाका ते 2 वाज तरी चेंज करून पडटा. तो मोळ न्ही म्हाका तो बेश्टो रोयलो वॉटरमेलन जाता या जायना काय हांव नको म्हणून चोवपाक गेल्यार जालो मिनींग दज प्लांट. सो हांवें तें बेश्टें हितून घायलें. तें काडपा पडलें बरें हितून घालपा पडलें. दीस 1 2 3 4 तरी मामागेर न्यू पॉट आहाय. सो म्हाका माती ती इम्पॉर्टंट. कोकोपीट एन ऑल आहा सो ते इशू नाय ओके. सो आतां मातशें घरांतलें बारीकशें काम करता आनी मेळटा तुमकां गायज. आयरनूय येवपा आहा केदो येता म्हूण हांव डोंट नो. आय डोंट नो. सो हांव डोंट नो. सो या बद दिसत वूड हांव लायक कितें काम करपा लागलें कित्याक बाबा बी दा ती बीटीके गेल्या. सो लायक हॅड नो ऑप्शन. सो ती आली कित्या टायर्डनस काय म्हणून. सो आय डोंट रियली हेज केसी वतेर ती व्हडू केले उदक तापोवपाक घायले च्याचे. आनी सगळें आखे घर साफ केलें लायक सान्नी मान लायक दॅट केले. डस्टबीन आनी आख्खो दिवळ केलें. आंबे हाडले मामान. हे बटू काल दाखयला हे स्टील तेन आनी हे दाखयला हे शॉपिंग केलें तेन आनी हे ओके. आनी रिवळ केला हे बी. हॉट वॉकासान एग फ्रायड रायस, ट्रिपल शेजवान फ्रायड रायस, ड्रॅगन चिकन
and crispy chicken. What is this? Triple Shezwana gravy tea, and this is some sauce, Shezwan sauce. What fried noodles? Imagine I show your face. Okay, so we ordered this not from Zomato but from their number. Rasangta. So guys, तुम चोयला आसतले hot वका सामकें ताळटें and सगळें बरें लागता and it's very yummy. You all can taste. You all can try, okay? And आमी बी असान घरांतुलें हातालींच ओके मामाक. सो मागीर ऑर्डर करुया म्हणलें and रूच येयलोली सो ऑर्डर केलें and सगळें बरें लागता and तेंगे कितें आहा जाणा तेंगे झोमॅटोचें केल्यार 1000 जाता बील ओके आनी हांव मागीर उडगास येयलें तेमी एक लिफलेट दिल्लें म्हूण फॉर होम डिलिव्हरी सो इफ यू आर विदीन द विसिनिटी जाल्यार तें फ्री डिलिव्हरी सो हांव तेजेर केलें तेन्ना ऑलमोस्ट 800 and समथींग ऑलमोस्ट 200 सेव जालें लायक यू नो सो मच नॉर्मली खूंय खंयच्या रेस्टोरंटार तूं खायलें ओ मे बी तूं खुंयसा पार्सल ऑलवेज चिपर बट झोमॅटोचें करता जाल्यार इट बट पावसान आनी तें याक जाता न्हू सो या it's very nice. We love their food, okay? And that's it, guys. जालें पोट भरलें हाड न्हिदपाचें ओके म्हाका हो कलर बरो जाता न्हू बरो दिसता लायक उठोन येता कलर पेंटाचो ओके सो फाल मेळया गायज मातशें रेस्ट घेता फाल रोप दितलें सो ह्या टायम मेळटा तेन्ना रोप दिता ओके बाय बाय तू टाइट करशी टाइट करशी मध्ये टाइट घ्यायला रिलॅक्स राव रे तू भिवयता तू बस रिलॅक्स राव Myron's first time ever blood pressure check first time in life आणि तेंगा त्रास होता इथे ते माझा ते जेवण गायली ती धांवतली हांव भायर गेल्यार बरी खाताय हांव खबर नासली ती गार्डना सायडली आनी कोणागे माजरां आमगे न्हू ती पूण बरी क्यूट पूण हाय बरी खाताय ते म्हणजे वाव बरें दिसता रस ना अशें Ciao guys. Mak mashi. All mess in the house. This is कैसे उजालता धुआं I mean. आवाज है की So help. किधर गो किधर रे Moira na fale todo. An announcement, okay? Yes. And okay. So we are celebrating Sospache Day today. Cut. ते झाड मामा मोठा नॉट वॉटरमेलन झाड एशको जाताय का हे नाम लायक हांवें तितून वॉटरमेलना सीड्स रोयले I don't know, she think watermelon ना Google करून चोय let's see what is out ती बेश्टी माहिती बेश्टी अरे I put the seed हांव बेश्टी जावपाक शकता without any seed परत रोयता तो प्रूव मामावली and हें सेपरेट दिवपाक जाय आसलो म्हाका and आनी कितें आनी उतर मागीर जेल बी आमी बिरयानी खायली मायरना मामान हाडलोलीच तें खबर ना लायक ती तेंक खबर ना मामान पुलाव आनी चिकन तेंक लागून केलें आमकां लागून बिरयानी सो एनीवेज अ गुड जेस्चर अप्रिशिएट बरी खायला आमी ओके आनी आमी हितून कितें आसता ती कळटा तुका गायज मायरना मामा ती येयलोली एंड तुम चोयला आसता पिश्यां मातशें कितें आसताय सो वी हॅव समथींग कमींग अप एक रील कोत्ताय आमी कितें तुमकां few days करतले सगळें बरे भशेन सांगतले why we are doing what is cooking what is coming up next whether सगळें कांय सांगतलें आनी द प्रॉब्लम वॉज लायक हांव पयलीं म्हणटा की सॉरी म्हूण कित्याक कालच्या विडियोचेर
ते लॅग जालोलें आनी जेन्ना हांव तो एक्सपोर्ट करून गायलो सो तेजो कांय नासलें तें प्रॉब्लम. आय डोंट नो बिकॉज ऑफ न्यू लायक ओल्ड फोना सगळें सारकें न्यू फोनाचें मागीर तेका लागून ते प्रॉब्लम जालें दिसता म्हाका वायल अपलोडींग. ओके सो आयवून म्हणटा ते चेड्यान सांगिल्लें सो बरें दिसलें एंड वी केम टू नो ऑल्सो वॉट इज द प्रॉब्लम. एक पार्ट कम्युनीस बरे भशेन सांगता आमी चॅक करता आमी सदां रिचॅक करताय एंड या सॉरी फॉर द इनकन्विनियन्स कॉज कित्याक हांव कितें बरे भशेन उलयता तें लायक बरे भशेन सांगो पावता लायक जे हांव टॉपिकाचेर उलयताचें तेन्ना जालें तें एंड आय होप यू गायज गॉट द मेसेज एंड या सो मायरना मामान मायरन येयल्ली आनी बरी मजा केली आमी चोयलें आसतना आमी ट्रेंड केलें तें आनी सो तो रिलूय पळयत म्हण हांसोन काबार जाली. तो रील आवट जातलो आजून कंप्लीट जालो ना तो फुली. ओके घोडी आमी चोया तो रील अप्रूव जाता जाल्यार एडिटींग बी केलें म्हणटा सारकें जाता जायना आनी हिंगा आसा विडियो एंड कोता गायज. सो इफ यू गायज लायक अ विडियो डू हिट द लायक बटन, डू शेयर, सब्सक्राइब and don't forget to hit the bell icon. Good night, sweet dreams, take care, moga soon, bye bye.